This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Presyo del Maga importaw arroz ta vende na syudad ta Principia subir. ¿Cuántos oficinas del gobierno hasta este día lang por causa na 4-day work week? Sembrador y mga pescador ta esperanza con la ayuda del fuel subsidy na gobyerno. Presyo del kuryente hindi dayon sa apektado na krisis de gasolina. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Presyo del mga importado arroz ta vende na ciudad. A Principia subí el presyo por causa con el subí también presyo del crudo y gasolina. Aquí el report de Marites Espartero. Ta pwede asegun sinti hinahinay kung aumento na presyo del mga importaw arroz este presente. Asegun kung un negosyante de arroz na Tiangue de Santa Cruz. Asegun kung Paquito Pornileza. Tamira ele hindi pa este efekto del movimiento na presyo del produkto petrolyo. Ya tiene lang asegun se llama shortage del arroz na market. Kay limitaw ya asegun na entrada del mga importaw arroz. Tali lang na 300 tonelada de arroz ta as entra na un mes, ita dividi el distribusyon na entero pais. Mismo según el gobierno el talimita para hindi sobra de manada el mga importaw arroz na Tiangue. Kaysa aba el presyo, el apekta también con el presyo del mga lokal arroz. Actually, tiene poco movimiento del precio del arroz, pero eso hindi pa siguro el epekto del alto precio del gasolina. Ya tiene lang poco shortage siguro na market del arroz kay limited ya kasi el entrada del mga imported rice. El gobierno itself ya tan limit siya para hindi man flood el imported arroz na market. Kasi as ito flood abahaga yun, so man-drag taman el mga presyo del mga local produce rice. Posible man asegun siya na efekto el presyo del aumento na produkto petrolyo. Si hindi el descansa el konflikto na otro mga nasyon este presente, asegun con el negosyante. Pero si por ejemplo sige el guerra, hindi si man stop ka, pero el presyo del gasolina mas subi pa gayot, siguro apekta gayot. En este presente, ta subir el precio del arroz pero minimal lang este por causa si mira el precio cada kilo na ipa este cambio. Talipa siyempre el alto precio na 72 peso cada kilo del importaw arroz y de 48 peso el barato precio. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hasta este día lang el trabajo na mga opisina de gobierno lokal y nasyonal por causa con el flexible work arrangement of 4-day work week. Amo el para ayuda a menorar el usada del corriente y mga vehículo como efecto del alto y aumento precio del producto petróleo. El Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, uno del mga opisina nasyonal, el quien ya implementa con este principiando mañana según work from home sila. Pero tiene siyempre mga unit del opisina, el quien anda reporta, igual se llama frontline services como quarantine, inspection, laboratory services, mientras el Departamento de Obreros y Empleo o DOLE y Department of Migrant Workers o DMW, el continúa siempre el trabajo. Hasta mañana por causa, may pa sila receive direktiba desde la Opisina Central. Yung 4 days irregular talaga siya pasok dito sa office. Then yung ka-5th day is work from home po. Pero yung mga frontline services namin like yung sa quarantine, sa inspection, sa laboratory, may mga tao pa rin pong naiiwan. Sa lahat po ng araw ng week.
Para continuous pa rin po yung serbisyo ng BIFAR. Sembrador y mga pescador ta esperanza con la ayuda del fuel subsidy del gobierno. Aquí otra vez si Marites Espartero. En este presente tiempo, tamanlingasaya al Departamento de Agricultura o DA si el mas tarda pa el konflikto na otro mga nasyon, especialmente na Middle East. Mas malo pa según el Sinti el mga sembradores y pescadores con el de este efecto na aumento grande presyo na produkto de petrolyo. Base na notisya nasyonal, si el mas queda caro el presyo del produkto petrolyo, el lleva este grande efecto ng mga makinarya ta usa el mga sembradores y pescadores, principiando na se llama land preparation, harvesting y preparasyon na fasilidad de storage. Tiyan naman asigun 50 milyones de pesos na internasyon. Ya aproba pondo para na asistensya na mag-aapektaw sembradores y pescadores. Asigun con Irish Mammoth del Planning Officer del BIFAR 9, no sabe pa asigun el ahensya si cuánto el total fondo del fuel subsidy el alcanza ng mga pescadores ken el kwalifika con el programa del gobierno. Ang amount po na marireceive ng Fisher Folk ay 3,000 pero in a form of fuel talaga siya. Nakukunin nila sa mga fuel station. So yung ginagawa ng BIFAR ay yung list talaga ay nanggagaling sa LGUs pero nagbabase doon sa boat registration ng BIFAR, yung system. So in Region 9, we have a total of 29,000 plus na registered Fisher Folk boat are. Ito yung mga 3 gross tonnage below under municipal. So, sila yung makaka-receive talaga. Ano lang, yung target namin in 2024, 7,000 plus lang. So, pero binavalidate kasi namin yan kung kasi yung may mga bangka pa ba sila, dapat yung motorized kasi. 50 million po yung buong Pilipinas, pero hindi pa po namin alam yung target ng Region 9. Mientras tanto, ta esperanza pa grande el mga pescadores y sembradores con el fuel subsidy el dale al Departamento de Agricultura kanila este tiempo. Yung po, kung pwede ipagpatuloy nila po yung yung fuel subsidy kasi malaking tulong po ito sa amin. Lalo na po ngayon yung mahal yung gasolina. Tapos pag may fuel na po, yung subsidy na gasolina tulad po ng dati is parang yung gastos mo na sa aming pamilya, income namin po, makatulong yun sa family mo, sa family po ng mga bigas, ng ulam or etc. po yung dilinig namin ng sa pamilya. Nisisita tayo kami, dali sila ayuda ka namon, sa kakatami, kay nisisita tayo kami dila ayuda, kay sabi tubing karo, aral mga crudo na kami kuante kami arata kumpral crudo mo de 90 ya. So pakilay si Sir el crudo kanto beses na pwede usa ustedes. Na como alio cuánto mga grande tagas na crudo mga 40 mas ya litro. Ano ba usa crudo? Na traktora. Dos man ka traktora ta kore na makalas gayo del kwan. Grande ka tagas na comprada crudo kay kabing karo ya. Prepareo crudo para punya kan mi water pump. Kay alil ta para usa agua. Kasi Maora problema dito yung kay abin alto. ano may problema? Tormenta tal crudo. Kay crudo dito sa mi water pump. Ito lang mi kwan. Pakilaya sir si in case tormentad kita. Kaya que puede ayudar conmigo el gobierno. Pero asigun na BIFAR, el mga pescadores que nakalifika con el fuel subsidy hindi i-receive cash, sino cash card para pwede usa on demand stasyon de gasolina sila el kumpra. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Iaklara el direktor del Samselco, Jonald Macrohon, que hindi insigidas sin epekto na power rate o presyo de kuryente na syudad por causa con la krisis na presyo de gasolina este tiempo. Sigun kunele un rason amo que hindi tasaka kuryente na presente alina mga diesel fired power plant. Segundo amo que bastante el supply de kuryente base na demand necesita el syudad. Ita pa sila kumpra barato kuryente. At sigun alina wholesale electricity spot market OSM. Pero tamanda sila bihila ke baka novaya el subitan bien el baga pass on charges na generation ke ta admiti sila no ay sila control con este. El siguiente na mga noticias.
Sobra-sobra el subida del presyo del gasolina y crudo pwede reklamar na pulis. DSWD preparado dali ayuda ng mga persona bien afektado na krisis. Super de tricycle tapi di konsiderasyon na pasahero na pago de pasahe. Agua na pasunan ka ta esta bastante. Este y otras noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome! For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes na radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio, 3 horas.
cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga sobra-sobra el subida del presyo de gasolina y crudo pwede según reklama na pulis. Aquí el report di Emil Tuban. El polis puede aceptar reclamo si tiene quien ay reclama si hindi amo el subida del precio del gasolina y hindi sila tasigyan na precio del Department of Energy. Nisita el reclamante mira el price ceiling del gasolina na market si cuanto itiene ebidensya kahit tabende sila sobra na price ceiling del DOE. El Department of Energy ay ase reklamo i ay suporta el polis kanila kaya el polis naman pa el kaso na mga reklamo. Mga concern ko nese overpricing ba el term kasi dat laki isa ka profiteering, no? Profiteering na price up is violation na price up diaton. Profiteering na will intan kung sila do hindi elam el price na given what is mandated regulated price na tada LDOE and then yung gobian sila pwede kanila man reklamo but then it would be LDOE, no? Supported by the Philippine National Police kasi na filing kami ang Philippine National Police Italia. Este mga tiyempo na ipaman resibi reklamo ang mga pulis na subida del presyo del gasolina na siyudad. Nakasigundo subida del presyo del gasolina ya alcanza na cerca 100 pesos kada litro pero tamanda siyempre man gas up el mga bibientes kaya no ay sila por donde kaya igwalang LDI la mga presyo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Iaklara el mismo secretario del Department of Social Welfare and Development Rex Gatchalian que el programa del DSWD hindi solamente para ng mga pobre o vulnerable sektor, pero para todo Filipino que necesita el ayuda. Base na notisya, asigun kung Gatchalian, este tiempo tadali sila ayuda de fuel subsidy con el mga afectado chufer na sektor de transportasyon. Actually, asigun mga selyama middle class workers afectado tabi na krisis, pero syempre ayuda ayuda el ahensya por medio de programa de AIX o Assistance in Crisis Situation. Kaya tinasigun na mga manera para pwede entrar el cash relief assistance especialmente aquellos mga que dan no trabajo este presente tiempo. For the tricycle tapi di konsiderasyon na pasahero de pago de pasaje. Aquí el report di Marites Espartero. A mediante con el efecto del movimiento na produkto petrolyo este presente, todo mga sektor de transportasyon na entero país elya sale afectao el mga PUVs o Public Utility Vehicles. Tiyan ay esperanza o recibi fuel subsidy desde gobyerno nasyonal, pero el mga operadores y chuper del tricycle na syudad, grande pa el esperanza tiyan también kanila quien ayuda este tiempo de krisis. Asegun kon Senyor Karim Omar, hindi sila taporsa kon magapasahero si kwanto el pasahe paga. Pero para kanila, depende asegun na pasahero aumenta kon el pasahe para tiyan también sila aumento na entrada. Kay bien afectaw ya di ila busca la vida kon el presyo del gasolina. Isa sorti-sortihan na lang. Sorti-sorti lang, ma'am. Sorti-sortihan lang ba? Kung halimbawa, yung makasakay na nagmamagandang loob na magbigay kasi ako sa sarili ko lang hindi ako nangihingi sa mga passenger ko ng kung ano man ang binibigay nila sa amin na kusang loob yun lang Napasahe. oo Pero pag may sobra na sila na lang ang bahala kung ibigay sa amin siyempre ibibigay yun hindi kukunin yung maintindihan nila kami pero hindi naman halos ng mga passenger ganon. Bihira ka makahanap. Ganon lang. Asegun también con Abi Panimoto,
Tormento kubra pasahe na sumaga pasahero maskin el man rason pa subido el presyo del produkto petrolyo. Kay sabi también el pasahero, Jennifer Matrix ta implementa na syudad. El cosa lang elita esperanza si aumenta el pasahero con el pasahe o si hindi dali sobra no hay asegon swerte. Kay kuan gato, tormento kubra con el pasahe. Pati hindi man kita pwede aporsa ng pasahero kubra kay abla ya subi gasolina sila mangat kay sabi sila Jennifer rate. Kinay diskarte arang. Si Kelo ta abla pwede to aumenta maskin ito ya cuidado ang sina lang dali sila sobra. Si swerte sino ay nanoy gato. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Está ahora bastante el agua na intake del water district na pasunangka después que mantene na 74.18 and then antes aga desde el subida poco del ayer. Ese mediante que critical también la operasyon del prime waters na pamukutan pero el pasunangka water treatment plant tali siyempre asegura maximum capacity ta produce agua. Pantos mga lugar na ko sa west el taman rasyon niya agua siendo konektaw sila na bulk water supply del prime waters. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin'.
pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Konsehal Evangelista ya defende acto del Kapitan Mariano contra mendicants taas kalayat basura. Aquí el report. Pirmi sigun na frontera el mga barangay na mga programa del gobyerno para implementa mga reglamentos de seryoso y tiene buen epekto na komunidad. Uno aquí, taas preciso aura mga barangay na syudad amo el implementasyon del Solid Waste Management Ordinance donde tamandaya aura man segregate mga basura hasta alin na mga barangay. Pero na eksperyensya del Kapitan Richard Mariano del Tetungan del mga pasawdiya, ele alkansa na akto ko del mga mendicants taman kalakal o tapipi na mga basura para bende. Alin na siyo barangay, iya deha kalayat ko ng otro mga basura por eso, iya anda ele reganya con este, mga mendicants iya subi el suboses. El resulta, kwantos netizens, iya anda abirigwa kontra ko ng mismo kapitan. Pero, para con el presidente del Liga ng mga Barangay, Konsehal Joseph Daniel Evangelista del Santa Catalina. Eli habla, justo lang, el cosa ya hace, el Kapitan Mariano del Tetuan. Ese también asigura el problema del otro mga barangay y debe lang dal eleksyon con estos, maganuay disiplina, residentes del syudad. La vida para kanila. Ara, si tusaway. Kap Richard Mariano, taman bas pa ara. Kay kosa mata pobre takita el kausaha sina ano pa dialekto la vida del mga gente na pakilaya kita ara asi di atong trabaho imbunamente Bert. Where does the public servant put his responsibility? How can he do his responsibility? Asigun kun evangelista, si Cornelio Estella Sociede, baka pwede pale, asesintiduele mismo kan mga mendicants, siendo hindi mas justo, el cosa taas estos, taperwi siya ya, embes que man la vida lang. No. Iyo, Kelbert, hindi lang kay tagrita kanila. Baka palmadya pa yung kanila, patya pa yung kanila. Bert, even the human rights, sabi niya kina Santa Catalina. You have to do the extreme. Give me Bert, ha? Okay. DSWD, CSWD, Soki Rojas. What? Give me a solution, please. Help me. Tama na lang asigun mira. Kay grande pa siyempre el problema del mendicants sa syudad de Zamboanga, donde asa na sentro del pueblo, taman kalayat estos. Asigun con el oficial que necesita hacer de seryoso el embuscada de solución con estos, siendo grande perjuicio taase en los demás que mayoría hindi pa verdad residentes del ciudad. Como parte del proaktibo trabajo kontra krimen, uno sa sesyon asigun el yasale na meeting del City Peace and Order Council de mas temprano amo para man patrol junto con el magatanod
del barangay también de personajes junto con la autoridad. Ese según para prevenir magakrimen ta sociedad durante el día, de día man o de noche y puede implementar mga leyes y regulación de la ciudad y país. Aparece que problema del cuantos barangay también el menos o falta magatanod. Por eso depende lang sila solamente na mga pulis. La autoridad ya podía file caso con 2 personas sospechadas na matanza del un negosyante alina calle Real Mercedes del Diciembre 14 pasado año. Del fecha 14 del diciembre del otro año, ya tiene mga desconocido persona ya tira con el víctima conocido como si Nicolay Asistido Torres adentro de su vehículo na calle Real Barangay Mercedes y el mga sospechado ya escapa na highway del barangay. El pulis sa conducive validation isa ka mga ebidensya hasta mga testigo para conocer con el mga hechura. El motivo también el pulis por causa del negocio del víctima y no este puede arreglar el magazine que ya puede le falta con el mga sospechado. Validation ya pwede hacer el intelligence unit sa Police Office junto también con el Station 4 Culianan. Aparece kay actually el background del victim is previously engaged in mga businesses and then possibly na ya mga huge amount na ya pwede gaya pwede man pay over nako sa mga negotiations or na transactions uno kel na mga magdatasalin na kwento del investigation del Police Station 4 as revealed akina sa Zamboanga City Police Office. Police tiene persons of interest también na insidente de tiro alina putik del lunes madrugada. Aquí el report de Emil Tuban. El police tiene persons of interest na insidente de tiro na barangay Putik del lunes madrugada. El personal del Zamboanga City Police Office junto con el Police Station 5 na Divisoria ya conduce manhunt operation ya puede conocer con el mga sospechado kanya tira con Ivan Francisco mientras camina alina entrada del Arcidao enfrente del Samselco mga alas 3 pasada del madrugada. Así con el police tiene sila pelea na uno y otro, resulta el sospechado tira con víctima y muri on the spot. Validation ya pwede hacer el intelligence unit sa Police Office junto también con el Station 4 Culianan. Aparece kay actually el background del victim is previously engaged in mga businesses and then possibly na ya mga huge amount na ya pwede gaya pwede man pay over nako sa mga negotiations or na transactions uno kel na mga magdatasalin na kwento del investigation del Police Station 4 as revealed akina sa Zamboanga City Police Office. El uno del person of interest talya na kustudiya del Police Station 5 na Divisoria iya pone con bajo na investigasyon kaya elia planya con krimen. El police na ipadala el nombre de person of interest kay tiene pa uban ita pa at large. Con mga persona pwede conocer el police por causa ng mga testigo y mga footages del CCTV na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Persona muerto después llaman calambre alina buwalan anoche. Ya salía segunda Bukidnon, el víctima ya puede conocer como si Andri Sumbalon, nativo del Maluco, Manolo, Fortich, Bukidnon. Ya descarga sila fruta alina lugar donde mga tienda na buwalan, iya anda elemia na Urilia Chenegale, linya de kuryente na lugar, iya man calambre El víctima ya evacuado na hospital pero ya deklara el doktor dead on arrival. El pulis sa kondisi investigasyon na insidente. Buenas noches, takiel de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto de localized thunderstorms pero mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice
Cuando. Mayoría del mga opisina de gobierno hasta este día lang por causa con el 4-day work week na mandato del presidente Ferdinand Marcos Hijo. Para puede conservar energía por causa con el subir precio de crudo y gasolina. Por eso estos mga empleados de gobierno hasta las 7 del noche talina di la oficina pero mañana día del viernes work from home ya sila. Mientras el otro on call na mga cosas bien importante necesita siempre la presencia de la oficina más que en viernes. Pero aquellos mga opisina considero como frontline services como hospital, police, bombero, hasta alina korte, mantener siempre sila el llama skeletal force. De veras sa mga persona que tiene motorsiklo na pwede kayo nota el aumento presyo del gasolina. Sina ordinario motorsiklo, el 160 pesos antes full tank ya, pero ahora 200 pesos necesita pa man full tank. Necesita afreta el cinturón na gastos por causa del Departamento de Agricultura y habla que el precio de arroz el subi también por causa ng makina tausa para man harvest y truck tausa para transporta mga palay na molino para mole ikeda arroz. Un negosyante de arroz sa Santa Cruz Market habla que el mga imported rice hinahinay también ta subi el presyo. Necesita kita queda practical y compra lang cosa necesita importante. Para menorar el gastos. Y tiene pa savings sen para compra otro cosa. Cuida también el cuerpo y evita enferma para no hay aumento gastos para del medicina o andada na ospital. Pagabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 12, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.